Добрый день, дамы и господа. У меня тоже, как у Виналия Владимировича, есть опыт работы и практической, и государственной, поэтому надеюсь, что тоже оправдаю ваши ожидания. Bonjour, moi aussi, comme l'intervenant précédent, j'ai une expérience aussi bien de chercheur qu'une expérience pratique dans l'appareil d'État, donc j'espère que je vais répondre à vos attentes. И прежде всего призываю вас относиться к моему сообщению с учетом тех докладов, которые прозвучали и вчера, и сегодня, ну, в частности сообщений Галины Никитиной и Кристиана Пишлёгера, чтобы я уже не останавливался на проблемах, которые существуют в удмуртском сообществе. Et je vous demande, en écoutant mon intervention, de bien vouloir tenir compte de ce qui a été dit hier, notamment par Galina Nikitina et par Christian Pichlöger, de manière, moi je ne vais pas répéter et je ne vais pas m'arrêter sur les problèmes qu'ils ont soulevés hier. То есть те проблемы, которые вынуждают или призывают сделать необходимым этническую мобилизацию, но я бы хотел остановиться и на определении этнической мобилизации, потому что это тоже столь же сложное понятие, как и национализм. Je vais donc pas m'arrêter sur les problèmes qui suscitent la nécessité d'une mobilisation ethnique. Mais je vais m'arrêter d'abord sur la définition de la notion de mobilisation ethnique qui est à peu près tout aussi compliquée que celle de nationalisme. В данном случае я опираюсь на определение одного из авторитетнейших этнологов России Михаила Губогла и добавил бы только к этому определению, что речь идет о расширении политических, экономических и культурных возможностей для укрепления этнической солидарности и идентичности. Je vais m'appuyer dans mon intervention sur la définition qu'a donnée l'un des grands ethnographes de Russie, Guboglo, et je voudrais simplement ajouter à sa définition que vous voyez sur la diapositive que la mobilisation ethnique est quelque chose qui va permettre et développer la dimension économique, politique et culturelle pour renforcer la solidarité ethnique. Итак, какими же ресурсами обладает удмуртское этническое сообщество? Вот на этом слайде модель, что ли, современного многонационального общества, к которому, безусловно, относится и российское. Это схема тоже Михаила Губогла. В данном случае человек, индивидуум со всеми его взаимосвязями, прежде всего этническими, которые я выделил, находится на острие треугольника, в основе которого соотношение между органами государственной власти и многонациональным гражданским обществом. Alors, de quelles ressources dispose la communauté oudmourte pour sa mobilisation ethnique? Alors je pars également d'un modèle dont l'auteur est aussi Guboglo, et c'est donc un modèle qui situe l'individu dans toutes ses composantes, mais tout particulièrement la composante ethnique, dans ce triangle dont la base est composée d'une part par l'État et deuxièmement par la société pluriethnique comme celle que nous connaissons en Russie. То, что касается экономических ресурсов, то я бы сказал, здесь отметил бы три момента. Во-первых, это то, что этнические активисты, не те, которые живут и общаются в социальных сетях, а те, кто использует традиционные институты, общественные организации, как правило, более старшего общества, рассматривают в качестве таких экономических ресурсов собственный государственный бюджет Удмуртской республики и полагают, что поскольку существует удмуртская государственность, она и должна во многом и создавать вот эти самые культурные институты для поддержания идентичности. De quelles ressources économiques dispose-t-on? Je vais faire ressortir trois dimensions. La première, c'est que les militants ethniques, alors non pas ceux que l'on trouve sur les réseaux sociaux, mais ceux qui font appel à des moyens traditionnels, aux associations ethniques, en général d'une génération plus âgée, considèrent qu'il y a une ressource économique qui est celle de l'État, qui est celle du budget d'État, et à partir du moment où nous avons un État oudmourte, eh bien il a l'obligation de
donner les ressources nécessaires pour renforcer l'identité Udmurt. Однако мы все прекрасно понимаем, поскольку общество гораздо более сложный организм, и органы государственной власти далеко не могут быть контролироваться только одной, тем более, в данном случае титульной этнической группой, то далеко не всегда эти экономические ресурсы распределяются именно так, как бы хотела вот именно та часть удмуртских активистов. Mais nous comprenons tous que les choses sont en fait beaucoup plus compliquées que cela, parce que l'État doit tenir compte non seulement de l'État, de la nationalité de la région, la nationalité dont la région porte le nom, mais aussi de l'ensemble des habitants de cette région, et donc que les ressources ne peuvent pas forcément toujours être distribuées comme ces militants le souhaiteraient. Другой момент, если говорить, собственно, об удмуртском бизнесе, как разновидности этнического предпринимательства, то он обладает гораздо меньшими возможностями, нежели другие этнические группы бизнесменов, скажем, татарский бизнес, армянский или азербайджанский. Deuxième point, le business ethnique, les affaires, les entreprises à base ethnique. Il faut bien reconnaître que le business Udmurt a bien moins de possibilités que le business d'autres groupes ethniques comme les Tatars, les Arméniens ou les Azerbaïdjanais. Я не могу привести конкретных цифр. Понятно, что вот эта сфера этнического бизнеса, она носит корпоративность, достаточно закрытый характер. Но хотел бы привести пример из новейшей истории храмового строительства, строительства церквей в городе Ижевске, потому что это внебюджетное, это не государственные деньги и строится на средства национальных общин. Évidemment, c'est difficile de donner des chiffres dans ce domaine, parce que le domaine de business ethnique est relativement fermé. Mais je voudrais vous présenter un exemple qui est celui de la construction d'églises. Et je choisis cet exemple parce que les églises ne sont pas construites sur des moyens d'État, mais elles sont construites sur d'autres moyens. Так вот, если довольно давний проект Удмуртского культурно-религиозного центра существует уже порядка 20 лет, но он так и не реализован, и вообще, по большому счету, ни один из обсуждавшихся удмуртским сообществом таких значимых культурных проектов, будь то здание нового театра удмуртского, или удмуртский ресторан, или просто центр культуры, я уже не говорю об такой замечательной этнографической деревне в Оренбурге, так и не был réalisé до сих пор. Alors, je voudrais parler d'un projet que le groupe culturel religieux, le centre culturel religieux Udmurt d'Ijevsk a depuis 20 ans. Et bon, je ne parle pas de théâtre, de restaurant, et même pas de village comme celui qu'on a vu dans la présentation précédente, d'un projet qui n'est pas réalisé. Зато проекты других общин, они, в общем-то, успешно, пусть медленно, но реализовываются. В данном случае это мечеть в Ижевске, которая курируется татарским общественным центром, и уже практически готовое здание армянской церкви. Они находятся на центральной улице города. Alors les autres projets de construction d'autres communautés ethniques d'Ijevsk se construisent lentement, mais ils se font lentement mais sûrement, comme la mosquée faite à l'initiative de la communauté tatare d'Ijevsk ou une église arménienne qui est dont la construction est en cours. Ну и еще один момент, который я хотел отметить, то, что, собственно, удмуртские этномаркеры, они составляют очень узкий сектор в ассортименте производимых в республике товаров и брендов. То есть, если товар имеет какое-то удмуртское название, то это еще не значит, что он будет активно покупаться и приобретаться. Je voudrais souligner que les marqueurs Udmurt en tant qu'emblème sur des produits ne sont encore pas extrêmement développés et qu'ils ne garantissent pas la popularité de tel ou tel produit. Ну вот разве что можно назвать успешную фабрику, швейную фабрику «Сактон» и недавно широко развитую сеть розничной торговли продуктами «Айкай». Но вот «Айкай» уже практически год он был
ребрендирован на безликий по названию супермаркет, а теперь и вовсе был продан и в другую торговую сеть «Вкусный дом». Bon, là, il y a quelques exemples de réussite. Il y a une entreprise de confection de textile. Il y a les magasins d'alimentation Aikai, mais cela fait 1 an que ce sigle Aikai de supermarché a été d'abord vendu puis changé. И другие, может быть, проекты, больше известные по социальным сетям, но это относится к сфере малого предпринимательства. Из известных, но не значит успешных, можно назвать, например, кафе «Перепечкин», мастерскую ювелирных или этноювелирных изделий «Демдор» и дизайн-мастерскую «Монами». Ну, как примеры, по крайней мере, известных удмуртских брендов. Je peux présenter d'autres exemples qui sont bien connus sur les réseaux sociaux, donc que l'on connaît largement, ce qui ne veut pas dire qu'ils représentent des réussites économiques. Il y a le café Perepechkin, vous avez goûté hier au Perepechi, fait par notre ami en collaboration. Il y a la marque Demdor de bijouterie ethnique, et il y a une entreprise de design, Mon Ami. Может быть, коллеги вспомнят и другие названия, но, на мой взгляд, все-таки этого явно недостаточно. Если говорить об экономических ресурсах, то, конечно, удмуртское сообщество этим не обладает в достаточной мере, и более того, в настоящее время есть исследования о том, что и, собственно, удмуртская деревня утрачивает и практически исчерпала ресурсы для этнического воспроизводства, собственно, в сельской местности на традиционной основе. Vous avez peut-être d'autres marques qui vous viennent à l'esprit, mais toujours est-il que le bilan qu'on peut en tirer, c'est que tout ceci n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour produire des ressources qui puissent être utilisées dans le cadre de la mobilisation ethnique, et on constate que le village Udmurt n'en a pas suffisamment pour se reproduire lui-même. Если говорить об общественно-политической ресурсах, то здесь, как и 20 лет назад, наибольшим авторитетом среди, еще раз говорю, общественных активистов пользуются 3 удмуртских общественных организаций. И, возможно, это происходит в силу того, что поскольку в нашей стране запрещено создание партий по региональному или национальному признаку, то и эти организации, несмотря на существующие в них проблемы, до сих пор являются выразителями интересов удмуртского сообщества. Sur le plan sociopolitique, maintenant, comme il y a 20 ans, il y a un certain nombre d'organisations, elles sont 3, qui jouent un rôle important. Le fait est qu'en Russie, il est interdit de créer des partis à base régionale ou à base ethnique. Et donc, avec plus ou moins de succès, ces 3 organisations remplissent un peu ce rôle d'animateur. Ведущую роль среди социальных движений удмуртского мира традиционно занимает Всеудмуртская ассоциация Удмурт-Кенеш, и ее общественно-политический вес в 90-е годы во многом формировался за счет оппозиционного положения существующей власти, а в 2000-е годы он базировался на авторитете ее лидера Валентина Тубылова, который в свое время был спикером удмуртского парламента. Bon, la toute première de ces organisations, c'est l'organisation ethnique de l'ensemble des Udmurt, qui s'appelle Udmurt-Kenesh, le Conseil Udmurt. Et cette organisation, dans les années 90, tirait son autorité du fait qu'elle était dans l'opposition au pouvoir en place. Dans les années 2000, son autorité relevait essentiellement de celle de son leader, Valentin Tubulov, qui était en même temps le vice-président du Parlement. Нынешний лидер Удмурт-Кенеша Игорь Семенов тоже был на протяжении 2 созывов председателем Государственного совета Удмуртии. Это, по всей видимости, 2-я попытка использовать
уже опробированный алгоритм для повышения рейтинга организации, а она в этом крайне нуждается, в том, чтобы авторитет ее повышался. Quant au leader actuel d'Udmurt Kenyech, Semyonov, lui aussi a été vice-président du Conseil d'État sur 2 sessions différentes. Et on voit bien qu'on essaye de réappliquer un algorithme qui a eu sa réussite, sa part de réussite dans le passé, parce qu'il y en a réellement besoin. Организацию регулярно обвиняют в нелегитимности решений, в волюнтаризме функционеров, в непрозрачности бюджета и в соглашательстве с республиканской властью. De manière tout à fait régulière, cette organisation accuse le pouvoir d'absence de transparence, de volontarisme et la non-légitimité des décisions prises. Но, на мой взгляд, проблема организации во многом заключается в том, что она так и не выработала ясную стратегию и логику национального развития и не имеет такого устойчивого механизма общественного представительства, которое бы ей позволяло действительно выражать мнение народа. Mais à mon avis, le problème de cette organisation, c'est qu'elle n'a pas établi de stratégie claire, de logique du développement ethnique et qu'elle n'a pas mis en place un système convaincant de représentation ethnique. Вторая удмуртская организация, Общество удмуртской культуры, Демен, сегодня находится в глубоком идеологическом и организационном кризисе. И это обусловлено тем, что организация, которая возникла еще при советской власти, сегодня не выдерживает конкуренции со стороны созданных и поддерживаемых самим государством культурных институтов, то есть национальных ансамблей, поддерживаемого национального театра, национальной гимназии и так далее. La deuxième organisation, c'est l'organisation culturelle Udmurt Demen. C'est une organisation qui a émergé encore à l'époque soviétique et elle est en ce moment dans une très grave crise idéologique et organisationnelle. Cette crise est due au fait qu'elle n'arrive pas à faire face à la concurrence de groupes culturels ou d'entités culturelles soutenues par l'État, que ce soit des groupes folkloriques, que ce soit le théâtre national, que ce soit l'école nationale. Правление организации во многом состоит как раз из представителей вот этих культурных институтов, и, по сути dела, ее деятельность поддерживается либо их энтузиазмом, либо какими-то прагматическими интересами. La direction de cette organisation est constituée des représentants de ces différentes entités qui viennent d'être énumérées, et ce qu'elles font est soit repose sur leur enthousiasme, soit sur leurs intérêts personnels. И третья организация, это Удмуртская молодежная общественная организация Шунды, она наиболее активна, но я думаю, это объясняется в первую очередь возрастом и энергичностью ее членов. Et la troisième organisation, c'est l'organisation des jeunes, Shundi, Soleil, et qui est certainement la plus active. Ceci, à mon avis, s'explique par l'âge des participants et par l'énergie dont ils sont porteurs. Но поскольку отсутствуют устойчивые мостики для перехода во взрослые организации, чтобы работать можно было там, они не очень привлекательны, то, как правило, вот эти активные молодые ребята уходят из сферы национального движения для решения, понятно, собственных каких-то индивидуальных проблем. Mais le problème avec cette organisation, c'est qu'il n'existe pas de pont efficace de passage vers les organisations adultes et donc de poursuite de cette activité, les organisations adultes étant nettement moins attrayantes, ce qui fait que après une période de militantisme, les jeunes partent pour vivre leur vie. Если говорить о собственно политической деятельности, то в 90-е годы, когда закон позволял и общественным, тогда общественно-политическим движениям участвовать в выборах, то результаты были крайне плачевны. То есть удмуртское сообщество не смогло выиграть ни одни выборы. Du point de vue strictement politique, quand il a été possible dans les années 1990 de participer à la vie politique, le résultat a été tout à fait lamentable. Parce que la communauté Udmurt n'a pas réussi à gagner une seule position.
С другой стороны, даже минимальное политическое участие удмуртов в органах власти очень часто сопровождается либо откровенным этнонигилизмом, когда депутаты или чиновники исполнительных органов не признают своей этничности, либо этнической мимикрией, когда они скрывают просто свое удмуртское происхождение. Et d'autre part, même quand il y a une certaine pénétration des organes de responsabilité politique, deux phénomènes qui se manifestent, soit l'ethnonihilisme, c'est-à-dire le fait de déprécier tout ce qui relève de sa propre nationalité, soit l'ethnomimétisme qui revient tout simplement à la cacher. Об этом даже свидетельствует пример, о котором Кристиан говорил вчера, то есть об обсуждении законопроекта введения обязательного изучения удмуртского языка. Ведь в удмуртском парламенте 14 депутатов, которые признаны удмуртами, у них в биографии это написано, но только 7. И то я не уверен, что это именно все из них были удмурты, проголосовали за этот законопроект. Et on en a un excellent exemple dans ce dont a parlé Christian hier soir. C'est-à-dire dans ce qui s'est passé avec le vote au Parlement sur la loi sur l'enseignement de l'Oudmourt obligatoire dans les écoles. Parce qu'au Parlement Oudmourt, il y a 14 députés qui sont reconnus comme Oudmourt. Or, il n'y a eu que 7 votes favorables à cette loi, et je ne suis pas sûre non plus que tous les 7 aient été Oudmourt. Зато при наличии политического заказа, я так понимаю, что правящая в России партия «Единая Россия» делает такую разнарядку для региональных парламентов, чтобы там были представлены депутаты различные по полу, возрасту, социальной принадлежности и по этнической, в том числе, принадлежности. Мы с удивлением узнаем, что многие из наших руководителей оказываются удмурты на самом деле. Même dans le cas de la demande politique qui vient du parti dominant en Russie, Russie Unie, et qui donne comme instruction qu'il y ait une représentativité des corps en âge, sexe, activité, ethnie, nous apprenons que beaucoup des responsables sont en fait d'origine удмурт. Крайне слева это не удмурт. Из тех, кто здесь представлен, это Геннадий Кудрявцев, это директор одного из крупного и успешного холдинга «Аксион» в Ижевске. Владимир Бельтюков, уже бывший министр финансов и заместитель председателя правительства Удмуртии. И, наконец, нынешний исполняющий обязанности главы республики Александр Соловьев. Alors vous avez ici Kudryavtsev, ni Udmurt. Voilà, lui, ah oui, pardon, j'avais non, pas lui. Voilà, il y en a un qui n'est pas Udmurt, mais bon, Kudryavtsev qui est un grand responsable d'entreprise. Ce que je dis, c'est l'ancien ministre des Finances, Beltukov, et Soloviev est celui qui, en ce moment, remplit la responsabilité par intérim de responsable de l'État, de chef d'État. То есть номинальный руководитель республики у нас удмурт, но это совсем не свидетельствует о том, что у нас устойчивое политическое лобби во власти. Donc nous avons des responsables de l'État qui sont удмурт, mais cela ne garantit absolument rien du point de vue du contenu de leur politique. Уже, наверное, надоевшие статистические данные, по-моему, уже третий раз они здесь показаны. Vous en avez certainement assez des données statistiques, ça fait 3 fois que vous en entendez. Но я хотел бы отметить, что мы уже об этом говорили, что, безусловно, данные переписи свидетельствуют о продолжающихся процессах деэтнизации удмуртов и, наверное, усложнения их идентичности. Mais les données du dernier recensement montrent clairement qu'il y a une déethnisation des Удмурт et certainement une complexification du contenu de l'identité Удмурт. Причем я бы не стал бы называть это русификацией и выбором именно русской идентичности. По всей видимости, в силу современных процессов, когда люди, молодежь ориентируется на прагматизм и на какие-то более близкие им цели, как успешная социализация, социальная мобильность, культурный конформизм, они не обязательно обозначают себя в переписях удмуртами. Moi, je n'appellerais pas cela russification.
Le fait que dans ce processus, beaucoup de jeunes se tournent vers le pragmatisme, vers des valeurs comme la réussite, la mobilité, le conformisme social, cela va les amener à ce qu'ils ne s'identifient pas comme Udmurtes. С другой стороны, и гражданское общество, в общем-то, не имеет таких установок, что удмуртам быть не престижно, хорошо и нужно. En même temps, la société civile n'est pas porteuse de valeurs qui disent qu'être Udmurt, c'est bien et c'est nécessaire. А школы и средства массовой информации тоже формируют такой референтный образ россиянина, который мало связан вот с какими-то локальными этнокультурными традициями. Et en même temps, aussi bien l'école que les médias diffusent une sorte d'image référentielle du citoyen russe qui n'est pas liée aux spécificités locales. Вместе с тем, все-таки традиционные, естественно, этнические ценности, они имеют привлекательность и в современном индустриальном обществе, которое испытывает ностальгию по подлинным чувствам, крепким семейным узам и простым человеческим отношениям. En même temps, les valeurs traditionnelles, parmi lesquelles les valeurs ethniques, ont une certaine attractivité dans une vie industrielle où l'on sent la nostalgie de valeurs sûres, de valeurs familiales. Oui, de simplicité. Иначе я никак не могу объяснить успех бурановских бабушек, потому что на самом деле сам этот коллектив не отличается ни вокальными способностями, ни какими-то древними реликтовыми напевами, ни архаичностью костюмов от многих других коллективов Удмуртии. Et c'est le seul moyen qui me permet d'expliquer le succès des grands-mères, des babouchki de Buranovo, parce que ce groupe, en fait, ne diffère en rien de dizaines d'autres groupes qui existent, c'est-à-dire ni par leur qualité vocale, ni par leur répertoire, ni par le caractère archaïque de leurs costumes. Это успешный продюсерский проект того же Павла Поздеева, о котором говорили вчера, но, на мой взгляд, этот коллектив своими выступлениями сделал даже порой гораздо больше, чем вот представители общественных организаций для повышения имиджа удмуртской культуры в России, ну и в Европе, наверное. C'est un projet d'un producteur, ce même Pavel Pozdiev dont on a entendu parler hier, mais en même temps ce projet a fait beaucoup plus pour le nom des Udmurtes en Russie et dans le monde que beaucoup d'activités des organisations traditionnelles. Это наш важнейший культурный ресурс, то, что мы сохранили. C'est la principale des ressources dont nous disposons, que nous avons préservées. И в качестве вывода я смею предположить, что этническая мобилизация удмуртов не обладает вот теми ресурсами, которые бы позволили сделать какой-то прорыв, значительный прорыв вперед единолично, как самостоятельное этническое сообщество. En conclusion, je dois oser affirmer que la mobilisation ethnique Udmurt ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire toute seule, en soi, un bond en avant considérable. То есть культурная мобилизация, на мой взгляд, возможна не просто как национальное действие, а как общерегиональная идея. То есть мы должны, все сообщество людей, все общество, живущих в Удмуртии, должны осознавать и воспринимать вот эти культурные ценности, удмуртский язык, как всеобщее достояние. И поэтому лично я очень поддерживаю и идею введения обязательного преподавания удмуртского языка и дальнейшей пропаганды культурных ценностей, повышения уровня толерантности в обществе. Может быть, не сразу, но постепенно, и это, наверное, общая цель как государства, институтов гражданского общества и каждого отдельного удмурта и человека, жителя Удмуртии.
Il me semble donc que ce n'est pas possible de faire un bond en avant tout seul, mais que ce qui peut permettre d'avancer, c'est que tous ensemble, on accepte des valeurs à un niveau plus général, à un niveau plus régional, que l'on soutienne ces valeurs de culture Udmurte, de langue Udmurte, et je pense qu'il faut continuer à les diffuser. Par exemple, moi je suis diffuser des valeurs de tolérance également. Je suis tout à fait favorable, par exemple, à l'enseignement de l'Udmurte à tout le monde, de manière à ce qu'elle pénètre plus profondément. Почитал. Merci beaucoup. Если есть время, я... Игорь Александрович, вот насчет экономических ресурсов. Мы знаем, что у нас в республике очень много, по крайней мере, не менее 30% сильных хозяйств. И ими руководят внуки, и рабочими этих являются именно в сельском хозяйстве, это удмуртские хозяйства. Вот это Костихтовка. Это никто в России на объем воды не получает столько рыбы, как это хозяйство. Они уже драгоценные, очень редкие виды рыб разводят. И там крылов рабочих много. Они своим рабочим очень сильно помогают. И женщина родила, они плюс к этим государственным деньгам, они свои деньги добавляют. Они на отдых их отправляют за свои деньги. Или, скажем, вот Поволжский район, СПК имени Мичурина. Там, как в советские времена, своим рабочим и молодым семьям строят дома. Сами, на свои деньги. Они строят там лыжню освещаемую, спортзалы, школы ремонтируют и так далее. А к чему я веду? А может быть, я знаю, что вот СПК и «Голос», они помогают в том числе некоторым удмуртским коллективам, когда им нужно выезжать за границу. Вот, может быть, наши лидеры общественных организаций не умеют наладить, не налаживают связи вот с этими сильными хозяйствами. Ну, и может быть, или этим хозяйствам хочется афишировать свою помощь в удмуртском движении. Как ты думаешь? Nous avons parlé à un moment des ressources économiques et des facteurs économiques dans la République. Et par exemple, il y a plusieurs entreprises agricoles qui sont très efficaces, qui ont des ressources financières importantes. Et ces entreprises-là, pour la plupart dirigées par les Udmurtes, ils financent aussi des projets sociaux. Par exemple, il y a une grande entreprise de pisciculture qui est extrêmement efficace et qui a ses employés, par exemple, qui payent des suppléments lors des congés maternité en plus de l'argent qui est payé par l'État obligatoirement. Il y a une autre entreprise agricole, l'entreprise Michurine, qui fournit à ses employés des logements alors qu'il n'est pas obligé de le faire, qui finance des installations sportives, etc. Et je sais que beaucoup de ce genre d'entreprises, celles qui en ont les moyens, elles financent aussi des actions culturelles. Par exemple, elles aident à des collectifs traditionnels lorsqu'ils partent en tournée, ils aident à financer ces tournées. Et est-ce que ne pensez-vous pas que les organisations de la société civile, ils ont du mal peut-être à créer des liens et des contacts avec ce genre d'entreprises qui sont engagées socialement, ou vous pensez peut-être que c'est ces entreprises qui ne veulent pas afficher leur activité? Чтобы не затягивать внутри удмуртскую дискуссию, я отвечу кратко. Если нужно подробно, мы можем на круглом столе поговорить. Мне кажется, во-первых, что этих ресурсов 30 хозяйств недостаточно, во-первых. А во-вторых, что экономика Удмуртии тоже носит островной характер, как и в регионе в целом. Поэтому об эффективности здесь сложно говорить. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet interne à l'Udmurtie. Si vous voulez, nous pourrions nous y pencher plus tard lors de la table ronde. Mais je pense que les 30 entreprises que vous avez mentionnées, les entreprises les plus efficaces, ce n'est pas assez
pour prendre tout en charge. Et ne faut pas oublier que l'économie Udmurte reste insulaire comme c'est dans d'autres endroits dans la région. Une autre question, merci tout d'abord pour la présentation très intéressante. Et on a pu observer qu'entre deux recensements, le nombre de personnes qui sont déclarées Udmurtes a baissé de 100 000. C'est un chiffre énorme. Et est-ce que vous ne pensez pas que peut-être en réalité les chiffres ne sont pas si mauvais que ça? Est-ce qu'il y a eu peut-être une manipulation où les gens se sont déclarés comme une autre ethnie? Votre opinion? Et parce que par exemple, si on compare avec le Bashkortostan, sur les Udmurtes du Bashkortostan, les chiffres ne sont pas si mauvais. Oui, la population diminue, mais pas plus qu'ailleurs en Russie pour les autres ethnies. Donc, quelle est votre opinion? Est-ce que peut-être, si on ne prend pas les chiffres officiels, mais plutôt des sondages, est-ce que la situation est peut-être différente? Я не занимался специально этим вопросом. Это, конечно, предмет, наверное, более глубокого научного анализа. Но в данном случае, вот вспоминая и вчерашние наши дискуссии, я бы сказал, что перепись это ведь тоже как социологический опрос. И неизвестно, что на самом деле у человека внутри, когда он отвечает на вопрос, кто он по национальности. Может быть, у нас недостаточно мотивации в республике, чтобы человек обозначил себя именно как удмурт. Но в данном случае я вот просто не могу точно сказать, почему это так происходит. Мне более важно было посмотреть, как функционируют реальности удмуртские культурные и общественные институты. А идентичность, она ведь изменчива. Не вижу я большой проблемы. Я, в принципе, тоже, хотя у меня, я удмурт, я считаю себя удмуртом, но не вижу я большой беды, если у меня чуть-чуть не хватит идентичности, я обозначу себя русским. Язык-то от этого никуда не едет. Je n'ai pas étudié cette question de façon très précise. Je pense que cela nécessite une analyse scientifique un peu plus profonde. Mais je dirais que le recensement de la population peut également être comparé à un sondage, puisque les gens, ils répondent à la question de leur appartenance ethnique, ils répondent ce qu'ils veulent. Donc je ne sais pas quelles sont les raisons, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes lorsqu'ils répondent à ce questionnaire, lorsqu'ils remplissent le formulaire, pourquoi ils ne se déclarent pas comme Udmurt. Peut-être qu'ils manquent de motivation pour le faire ou ils ne s'intéressent pas à la question. Pour moi, ça reste une fonction secondaire. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réalité culturelle et le fonctionnement des institutions culturelles. Ça, c'est plus important. L'identité, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut varier au cours de la vie d'une personne. Mais moi, au pire des cas, ça ne me dérangerait pas peut-être de me déclarer comme russe, même si je sais que je suis d'origine udmurte et je connais la langue. Mais le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Я еще добавлю, что все-таки вот у нас может быть уже традиция старого советского времени, очень четкая зависимость от знания языка и национальности. Потому что если сейчас нет графы в паспорте, то человек, если он владеет удмуртским языком на бытовом уровне, если он не изучал его в школе, то он уже готов и не считать себя удмуртом. Хотя, наверное, это неправильно. Все-таки у нас вот проблемы этнической идентичности, самосознания, они действительно более сложные. И вопрос, вот, если изменить вот это соотношение язык-самосознание, может быть, было бы по-другому.
Et je rajouterais également que peut-être qu'il y reste aussi une partie de la tradition soviétique quand on liait l'appartenance ethnique à la connaissance et à l'utilisation de la langue. Car maintenant, il n'existe plus de mention de l'appartenance ethnique sur les papiers d'identité. Et les personnes, lorsqu'elles répondent au recensement, par exemple, ils pensent que s'ils ne connaissent la langue que accessoirement pour les utilisations quotidiennes, s'ils ne l'ont jamais étudiée à l'école, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne sont plus des vrais Udmurts. Et je pense que c'est une question donc plus complexe, et si on quitte cette optique de lier l'appartenance ethnique à la connaissance parfaite de la langue, peut-être que cela peut changer également. Да, небольшой комментарий. Вы подчеркнули две вещи, я думаю, на них следует остановиться. Во-первых, вопрос о том, что идентичность и самосознание национальное — это очень сложные вещи. Это касается не только удмуртов, но и многие другие народы. Тем более, что в современном мире это понятие идентичности национальной, оно очень сильно усложнилось. Также очень верно было замечено, что язык играет большую роль, но не только. И второй пункт, на котором хотелось бы остановиться, это вопрос изменчивости идентичности. То, что люди ответили в формуляре переписи населения, не отражает какую-то зафиксированную в границе реальность. Это все изменчиво. И я, например, считаю, что Удмуртия сейчас находится в неком переходном периоде сейчас. Например, меня поразило за те 20 лет, что я туда езжу регулярно, как изменилось отношение к удмуртской идентичности. Раньше это считалось чем-то таким деревенским, а теперь люди все больше и больше интерес проявляют. Даже если в статистике это не отражается, потому что они не думают о том, что нужно записаться как удмурт, когда они заполняют переписи населения. Совершенно верно. Gens qui sont intéressés par l'oudmourtitude, qui ne parlent pas oudmourt, qui ont perdu l'oudmourt, mais qui, à quelques niveaux de même, se reconnaissent comme oudmourt. Et moi, je vois ça dans l'ensemble du monde oudmourt, et je pense qu'il y a là un facteur que nous devons suivre et étudier. Et que l'une des choses qui les empêche même de se dire oudmourt, c'est cette vision extrêmement puriste. Il y a Christian qui parlait du puriste, où on est tout quand on maîtrise la langue, quand on fait des péripéties, quand on fait des tas de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt, du respect, et qui n'ont pas encore ça. Donc suivons cette question avec attention. Да, потому что интерес к культуре вырос, и это касается всех, даже тех, кто не знает языка, людей, которые вы никогда не знали или забыли.
И это касается всего удмуртского населения, не только самой Удмуртии. И, как вот говорил Кристиан вчера, возможно, многие, им не хватает смелости назвать себя удмуртами из-за вот такого существующего пуризма, что если ты не знаешь язык как следует, ты не знаешь всех традиций, то ты не имеешь права себя называть удмуртом. Я уже много времени. J'ai une petite question, pardon de moi. Yuri, tu as donné des exemples de manifestations, de mobilisation ethnique au niveau du pouvoir et au niveau de la société civile. On a tous pu constater que la plupart de ces exemples, tous, hein, je crois que ces exemples émanaient de la ville en fait, hein, pas de la campagne. Et ma question est, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il est possible, d'après toi, est-ce que c'est viable, est-ce que ça peut marcher si les référents identitaires udmurt contemporains qui étaient autrefois très associés à la campagne sont maintenant globalement toujours associés à la ville en ce qui concerne les choses qui marchent en tout cas. Est-ce que ça a des chances de réussir ça? Est-ce que la greffe udmurt en ville va fonctionner? Небольшой такой вопрос. Вот, Юрий, вы рассказали о примерах национальной мобилизации удмуртов, как исходящих сверху, так и идущих снизу от гражданского общества. И, как мы все могли заметить, слушая вас, большинство или практически все эти инициативы исходят из города, а не из деревни. И вопрос такой вот, что, каково ваше мнение, думаете ли вы, что эти образцы, эти опоры удмуртской идентичности, могут ли они, так сказать, быть урбанизованы, так как изначально это более сельская культура, может ли это как-то перетечь в городе, может ли это в городе прижиться в городской среде? Я думаю, да, настал момент для этого, чтобы идентичность начала формироваться и развиваться в городах. Я уже сказал об этом, что деревня исчерпывает свой ресурс этнического самовоспроизводства, и это не только тенденция в Удмуртии, в общероссийском масштабе видно, насколько этничность развивается и себя позиционирует в той же Москве. Я думаю, да. Да, я думаю, что сейчас наступило время... Oui, je pense que c'est aujourd'hui temps que ces questions identitaires soient transférées à la cité, à la ville, car les ressources des campagnes sont probablement épuisées. C'est lié à l'urbanisation, ce n'est pas seulement un processus exclusivement Udmurt, c'est quelque chose qui se passe dans toute la Russie et ailleurs. Et un exemple de comment cette identité nationale peut se construire en milieu urbain, ça peut être Moscou.